Mali Bamada. Bamako ana lamini na bolomara dugu Mali kono Mali ko kan wajibata an be bele jele fo nugu walinyimando hali an zigira kene kan la dala jemo anvers sema bura menu be la dala bolike jamana kuna funi aba nyini ko de mana kuna funi njarnedu sabula politique kuma soro kuma hadamadenya kuma jamana tabulo kuma abije kan bele jele fo ma dola yere kabako kuma mi madelika mi madelika yi sebene kala u bi sengena hali sabula na foreka ni kuna nyini ka fara nyanga ka sebe shuko ani dukusa jete wajibate ikado barakulu gelendo hanno donde an woni ya don sabula ma chama bi jamana kuna funi sura anve on ga cheyate an be kuna funi zalo ka bo sebene kala u ka magwana wajibate sebene kala u nafuku walimando no boray wajibate ikado kuna funi didi minye on jije lembola nga ka yereke jamana fa bele jelela kenyere ye arajuso were chama de be jato ya jira keme fla ani ko Mali dukulu sanve olu be ke sababu ye kunafuni mi namba charia ika do olu fana ka ta ka yanga u ka dugula boje bate nu kera jamana de bela jele bi kunafuni kilin zoro a jele boje bate ika do o baratita magwango atita wuli ka joko mi nye ni bara nyi na manya kwa amba ke sogoma wo sogoma amma sababu je sogoma dena nego krafe alimi mbe mana boka nongo bo boje bate o ya Ahmed Jagite nga ka kunafuni di oye anine ne Ahmed sona ka yamoria di ambe kuna foni nyefo sisa Jeka pip kaka prefon la kodo karamo do tumara mbala to bedi wajibate nebe mbolo buwaka do mbi woni sebenye sebemi nuka malende pana wajibate ka do wulika joni chesiri buluka jamana basigiti sabati abada fo ka soro asikulu minu mblalembe ani bamanju ni nyanje oluka ke makulu gelenye ni kulu geleya do Mali sordasu ikadu yo jira ni famiyali do yo jira ni chesiri do okoni ndugu nde manable wajibate ka do wulika jo buluka wanye foli yere ikadu o nyefoli mi ngera o debe ke sababu ko nyaka do ko seyna so razukulu ye famiyali soro kele kono kele ngoni laba sigite ke bleka bamaji kono obi nyini sade kele ngele fla keme saba ku da kulundi ku flengulundi ku kungolo chi boje wate ka do ka kono fara no yere de ta atiba kuna funi laba minu ngoni nyefole do chef d'état major général des armées ikado kuna funu sebe koro jelembe le flaina boje wate ka do soro su ka wuli ka jo ani kata bamanji nyini fa jabala la boje wate mabsika fo ku tabarikala ako minye awa bamanju ye jabala banani boje wate ka de bi midi nye fengo fena no ye bamanju ka minaye akuna funi disira mugujugu minye kise amarfa o ikado to ne me yoro banani na uyo da kulo di ko flengulundi boje wate ka do damako ma terrorist chemuga boje wate ka do ko dishi faraka ngulu faraflay ma muga ani shegi u deme baw boje wate ka do ko lu fana taw tega manjami sebene kala ko akoni ndekara marskolo kle muga ni fla temene kana bla bila anga sura zukulu boje wate ka do tisi ble ko nyini ni debi bulu dasa mi nye nunu nyo mana ke yoro ikado uningu bi yoro me katu ni deta fo uningu yere be yoro mina o debe ke sababu ye kado ko nyere ka ba mawo kuma nu yuti ubi labenge boje wate ubi labenge yoro minu na uko de mato kanu ka bazi uyo nani da kulundi ka flungulundi jamana kono uka bulu fara minu be yoro minu na boje wate kado yemunu saluke sebele ko akoni ya ta kalaje minye bawle nubi doro me kata boy o yo salo fo kata bongi nyininga minye gomitaray kungo kulum badoy boje wate mimbe je marala o koni munumunu salo kera sababadi sabula minye bamaju ye ukabaje no yu jabala bay nani boje wate usara boka marama fesugu bele jile be boje wate ka do fenje jugu cha manyirai nyira boje wate ani ma minu baraka woro koloshi yetege da olu bele jileka mata ani kele o minena o yoro la ku nyina mamine boje wate ku nyinga o dalakana ako yoro be minye saki no ye boro sabaye o fambe angerela
o engrais nde u ka maramafɛ dɔ ye bɔjabate min kɔni n'u bɛ se ka bɔmu dilan n'o ye yɔrɔnin kelen bɔjabate k'a dɔn o engrais bɔrɛ 3 u sina ka taa b'o fana dalen kan bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔnin bɛɛ min ye moto 2 ye ka taa se marifa dakabana 4 ma min ye awa pistolet 2 pistolet mitraillé u ko min ma PMU téléphone bara o 6 bɔjabate balo caman de ni ji caman de kun b'u bolo bɔjabate tɛgɛ dara nin bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ kelen la sɛbɛnnikɛla ko bɔjabate u ma daw ma min ye opération Maliko ye sɔrɔsiw ka kɛlɛbolo kura dɔ sigilen do senga u ye munumunu salo kɛ dire tonka min ye abo gundam terroriste cɛ 4 u taara olu ɲɛnama minɛ bɔjabate k'a dɔ cɛ gansanw fana tɛ koyi nin ye ngana 4 den minnu ɲininen do sɔrɔsi jɛkulu fɛ a bi san caman bɔ min ye Amadu Bouakar Diallo i k'a dɔn o ye bɔmu dala ye min ye Asana Amadu Diallo min ye Mawudu Sise Hamadu nu Diallo bɔjabate nunu bɛɛ lajɛlen ye nganaden ye terroriste ka daga kɔnɔ minnu kɔni ka kegu n'u u bi kɛlɛ yɛrɛ ɲɛdɔn min ye dogodogoni ye ani ka bɔmu sɔɔri dugukolo jukɔrɔ mɔɔw ɲɛ olu ka baara y'o ye ani kunnafoni di minɛnw n'o ye communication ye bɔjabate k'a dɔn urulo min ye jurukisɛ fili minnu bɛ a wa kɛ sababu ye waasa u ka kunnafoni di urulo kɛmɛ caman de dalen do bɔjabate wa a bi kɛ sababu fana ka mugu wuli sɛbɛnnikɛla ko tɛgɛ dara ninnu kan o yɔrɔnin bɛɛ bamanjuw kɔni ye kusukusu kɛ kusukusu in kɔnɔna na bɔjabate k'a dɔn u taara gɛlɛnkɛ daw ɲɛ min ye ɲɔnɔ ye kuma min n'u sera ɲɔnɔ bɔjabate terroriste cɛ 4 tɛgɛ dar'o kan sɔmin kelen don minnu na k'u y'u dɛmɛbaa ye o maa 6 olu fana minɛna marifa tura AK-47 bɔjabate k'a dɔn ani mobili dɔ mobili kiya dɔ ani mobili 2 wɛrɛ bɔjabate tɛgɛ dara olu bɛɛ lajɛlen kan ani mugujugu a bɛ dilan ni fɛn minnu ye olu minɛna an ka sɔrɔsikulu bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko ma daw ma koyi u ye munumunu salo kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli in taara bɔ fo n ye ɲininka ayiwa jɔra kan bɔjabate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tomiya ani yɔrɔso bɔjabate k'a dɔn u ye munumunu salo kɛ ka taa bɔ dɔw fana ka ye sɛbɛnnikɛla ko olu labɛnnen kun bɛ bingali yɛrɛ de la koyi k'a fɔ u bɛna bingali kɛ u taara bɔ min ni min ka ye bɔjabate k'a dɔn o de ye kuma yɛrɛ koloma ye sɛbɛnnikɛla ko u kelen bɛ ka katimu ci n'o y'u ka planw ye bɔjabate k'a dɔn ayiwa u taara cɛ 2 minɛ cɛ 2 mototigi 12 bɔjabate k'a dɔn tɛgɛ dar'olu kan marifa AK-47 kelen min ye karabini chinoise ye taliki waliki min bɛ kunnafoniw di bɔjabate min n'a fanga ka bon kosɛbɛ i b'i to yan ka kunnafoni di yɔrɔ caman na bɔjabate u y'o fana minɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsikulu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan bɔjabate i k'a dɔn u nana tile ISB 5 minɛ min ye disque duri o de ye i bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'a kan min ye jaw ni kunnafoni ye a ma jakitew b'o ɲɛdɔn disque duri 2 bɔjabate u y'o fana minɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u ka fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ u ka jatew u ka tamasiyɛnw dabali min tigɛlen do min ni min kɛra maa min ni maa min b'a la bɔjabate a bɛɛ lajɛlen b'o disque duri kɔnɔ u tɛgɛ dar'o fana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye armée u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bilama fanga bonyanen bɛɛ bɔjabate i k'a dɔn don o don u bɛ sebaya sɔrɔ don o don sebaya bɛ sɔrɔ nka min kɔni wele do u bɔr'o kalama min ye bamajuw kelen bɛ ka labɛnba de kɛ labɛn in kɔni dalen bɛ ka ɲɛsin maa dɔw tɔgɔ fɔlen bɛ dugu ni dugu furanjɛ ni furanjɛ bɔjabate k'a dɔn ka taa bi olu ka k'olu da k'u kan tigɛ maa minnu dɔnnen do ani maaba dɔw bɔjabate k'a dɔn o sɛbɛnkɔrɔ u bɔr'o bɛɛ lajɛlen kan o tuma bɔjabate k'a dɔn a bɔ sɔrɔsiw ye kangari da kɛ kangari da ka fisa wuli ka bɔ n dɔ ka ye ma o ma ni e de t'an b'i ɲaami bamajuw la a ka fɔ maliden bɛɛ ye togodaw cikɛbugu fiyɛw burusi kɔnɔnaw ni n'u bi jɛ la walima ni n'u ka taabolo ye kelen ye walima u bi tɛmɛ sira min fɛ i bi tɛmɛ o fɛ sɔrɔsiw ko ni cɛ o cɛ minɛna bɔjabate ta 2 ni tila o tuma n donna maa ta i dunbaliya ka sɔrɔ n'a ye o tuma bɔjabate k'a dɔn cɛ o cɛ n'u ka suru dɔɔni i ma b'u la pewu ni sɔrɔsiw ye tɛgɛ da u kan bamaji ni kɔnɔfara min ka kan o de bɛ da i kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ne bɛ tigɛ don joona l'indicateur de renouveau parce que n'o ye la rédaction ye karamɔgɔ hali bi bɛ ko min na o fana ma ban a ko min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye don o don i bɛ kibaruya dumanw de mɛn parce que b'a ko a ko kunu araba karamɔgɔ dɔ bɛ tuma n'o bɛnna marsikalo tile 30 ma min y'an ka pankuru jigikɛnɛ Modibo Keyita min ye an ka kɛlɛ minisiri n'o ye colonel Sadio Kamara karamɔgɔ dɔ bɛ tuma a ye dagabana minɛnw bisimila minɛn minnu bɛ yen ni jamana mago b'a la nɔgɔni fɛ parce que
b'a ko an bɛ don min na ko bi armée kɔni bɛ ka sana yɛlɛn sɔrɔ tile tɛ bɔ ka bi abada n'u ma terroriste dɔ ninkɛnɛ karaba parce que b'a ko dibidibini fɛn fɛn bɛ u bɛ ka birifini fara ka bɔ a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ parce que b'a ko a ko colonel Sadio Kamara karamɔgɔ Dabatungara ye minɛn minnu bisimila kunun jamana sigilen bɛ ka minɛnw makɔnɔ a ko transition sigi fura fana bila bi la dagabana minɛn minnu sanna o kuma ka bɔ kɔfɛ ka don jamana in kɔnɔ k'a dagosi de ka bon kosɛbɛ o kuma ko hali bi dɔ bɛ ka fara kan parce que b'a ko a ko minɛn minnu nana kunun karamɔgɔ Dabatungara o de ye hélicoptère ye n'o ye kɛlɛkɛ hélicoptère ye karamɔgɔ Dabatungara ni ka kɛlɛkɛcɛw ta ni ka tila ka bɔmu jugu don a kɔnɔ ni ka taa suru Bamachu kan o kura kunun ka bɔ Irisiw fɛ yen o nana fara kan parce que b'a ko hélicoptère tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen karamɔgɔ Dabatungara min ye AK-47 ye dakabana marifa juguman baw nin bɛɛ lajɛlen donna ka na an ka jamana in kɔnɔ malidenw kun sigilen bɛ ka min b'a kɔnɔ dɛ o de ye dakabana radari ye kɛlɛkɛcɛw kun mago b'o de la karamɔgɔ Dabatungara min ye radar belebeleba dɔ ye ko fana bɔra Irisiw fɛ ka don an ka jamana in kɔnɔ min ye kɛlɛkɛcɛw kun mago bɛ fɛn mun na karamɔgɔ Dabatungara minɛn o minɛn n'o de bɛ munumunu salo kɛ bamanciya la Mali dugukolo kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ janko fɛn minnu bɛ pan sanfɛ n'a donna fo kabanɔgɔ jukɔrɔla la radar in b'i to duguma k'a sɔgɔbɛ k'a labɔ parce que b'a ko heure kelen kɔnɔ a bɛ se ka lajɛli kɛ fo kilo 8,000 parce que b'a ko karamɔgɔ Dabatungara min ye Mali tun sigilen bɛ ka minɛn mun makɔnɔ dɛ n'o kun t'an bolo de sɔrɔlen filɛ nin ye parce que b'a ko min ye an dɛmɛbaaw ye ka taa fara Bamachu kan karamɔgɔ Dabatungara maa ka ɲɛdonna tɛ kɛ Mali la bilen maa ka min kɔni buruti o tɛna kɛ Mali la bilen o k'a sɔrɔ su yɛrɛ ye nɔgɔ bɔ kuma min na minɛn mun bɛ Mali bolo ani Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ hakilina mun na bi karamɔgɔ Dabatungara k'u bɛ se ka Mali lakana o kuma nin b'a yira k'a fɔ o kuma ye tarafatani ye min ye kɛlɛ a tɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn kɔ kɛlɛ a tɛ kɛ dusu kɔ karamɔgɔ Dabatungara kɛlɛ a tɛ kɛ musaka kɔ a ko an bɛ don min na ko bi Mali transition ɲɛmaw u kan bɛ ka janto kɛ nin bɛɛ lajɛlen na parce que b'a ko a ko radar mun dalen filɛ ni an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara a bɛ jamana in kɔrɔn fo tilebi kɛɲɛ ka bayanfan a b'a dogodogoni kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen sɔnsɔn k'a lajɛ maa o maa ko de tiɲɛnikɛla e de dogolen bɛ fan o fan kɔnɔ kabanɔgɔ ka taa bila fo cɛncɛn jukɔrɔ i b'i ye i mana kɛ fɛn o fɛn i b'i ye parce que b'a ko karamɔgɔ Dabatungara nin kɔni ye nin kura de fiyɛlen an ka kɛlɛkɛcɛw la o kuma diɲɛ ma don o don nin ka sebaya sɔrɔ jugu kan maa bɛ se k'a fɔ sa min ye Mali armée karamɔgɔ Dabatungara an ka kɛ cɛ kelendenw ye an ka kɛ hakilina kelenw ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma karamɔgɔ Dabatungara ni ka an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ yaasa juguw ɲɛ bɛ se ka bɔ an na cogo min na yaasa Mali bɛ se ka kɛ malidenw sago ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate naamu a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre o yɛlɛma hɔrɔnya don Jabate naamu i k'a dɔn jamana a yiriwali n'a ɲɛta a tɛ cakɛda kelen ko fɔ ayi min ma bila min na i k'i jija k'o kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ni sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la jamana lakana jamana sɔrɔ ji dili ani maanifin ni kanani Jabate k'a dɔn cakɛda min ni dugukolo ko kalifalen b'o la u k'o de ma ACI Jabate ACI furadama a sigi furadama sen ka n'a bila bila min kɔni ye gɛlɛya damanda ye fo maanifin kamana ganna ACI ko la o de bɛ sen na Jabate k'a dɔn waati kɛra min ye ACI ɲɛmaa ko ye i k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten falenni ka kɛ o falenni sɛbɛ garijɛgɛ nana di directeur général adjoint ma Jabate nka hali bi n'a ka bi i k'a dɔn ɲɛmaaw sigilen dɛ maaw ɲɛna o furanjɛ kɔni na ACI yɛrɛ a na walawala Jabate nka i k'a dɔn a wa kunun ka fisa bi ye sabula don o don ŋanamu ani gɛlɛkɔrɔw de bɛ boloda dugukolo ko mankan Jabate k'a dɔn a ti ban abada ACI kɔni i k'a dɔn dossier minnu dalen bɛ ɲɔgɔn kan n'a wulila don o don Jabate maa caman kɔni b'a la i bɛ taa a ko min ye wulikajɔ ani dugukolo ko kuma minnu kun bɛ yen ni a wasigana kun b'a la u ko yɔrɔ min ma ayiwa falajɛ bewa yirimajɔ o don u ka dugukolo ko minnu kun bɛ yen Jabate ni gɛlɛya caman don o fana na o ɲɛnabɔli t'an bɛ kɛ a damata mankan ye sabula ɲɛfɔli ani ɲɛɲini ni sɛbɛnfura ko la Jabate a yɛrɛ k'a fɔ dugukolo jɛlen yɛrɛ de kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ Jabate o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn e de bɛ dugukolo ko ɲɛnabɔ e de b'a jala Jabate n'a fɔra e yɛrɛ bɛ se ka taa yɔrɔ la dugukolo ko kɔni mankan a n'a ɲaami barika bɛ bonya cogo min na o ye hadamaden kamana guwa a ko n'o fana i bɔ a la Jabate k'a dɔn sigi kelen bɛ sabula dugukolo kɛn bɛ a damata mankan ye yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko ACI ka dugukolo Jabate i k'a dɔn o yɔrɔ min ma ban
de 140 mètres wajabati n'o fana bɛ ayiwa sabalibugu a k'o fana damata mankan bɛ yen sabula wulikajɔ ni jateminɛw na fo ka taa gosi senu nɔngɔngɛrɛ in na wajabati nin bɛɛ lajɛlen y'a damata gɛlɛya ye a ko n'o fana y'i bɔ a la wajabati i b'a ye k'a fɔ ase a ɲɛmaa so i k'a dɔn ayiwa don o don u bɛ dɔ de da dɔ kan min kɔni bɛ kɛ gɛlɛya damada de a ko n'o tɛ ase i k'a dɔn ayiwa fura min tigɛra k'a k'o furakɛ wajabati i k'a dɔn olu kɔni ma se ka ɲɛ abada jɔnni bɛ se k'a faamu nin dugukolo ko in min k'u ɲɛfɔra bila ko tɛ san caman kibaruya kabini président Amadu Tumani Ture o tile la wajabati i b'a ye k'a fɔ ase 2000 yɔrɔ dɔ tun bɛ yen a fɔra ko France Afrique bɛ kɛ ayiwa Amadu tile la o donnama in kama joona jamana nana jateminɛ kɛ ka yɔrɔ belebeleba dɔ k'oli ni k'o ɲɛfɔ k'a fɔ nin yɔrɔ in min ye Faransi jamana minnu bɛ yen ni tubabukan bɛ fɔ France Afrique olu ka ɲɔgɔn ye bɛna kɛ Mali la o kuma wulikajɔ ka boloda ka kunbɛli kɛ faamaw de bɛna masakɛw de bɛna wajabati o yɔrɔnin bɛɛ sɔn kɛra ma bɛn kɛra k'a donnama in kama ka yɔrɔ belebeleba dɔ jira yɔrɔ belebeleba in hôtel belebeleba kun bi jɔ supermarché bi jɔ wajabati k'a dɔn taa ka segin ye ani makama caman kan ka k'a yɔrɔ la a donnama in kama jamana y'i jigi da jamanadenw kan maa min sɔnna a donnama in kama a nafolo bɔli wajabati k'a dɔn o ye Gayila ka denbaya ye Gayila ka denbaya de sɔnna a wari bɔli ma wajabati k'a dɔn décret bɔra ni k'a bɔ k'a bin yɔrɔnin bɛɛ sɔnkɛrɛw ma olu ye wari caman de bɔ wajabati wari in bɔlen kɔfɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi i b'a ye k'a fɔ ŋanamu kɔ wɛrɛ bɛ ɲini ka don ko la hali n'a sɔrɔ o yɔrɔw ma se ka ban joona wajabati min kɔni ye wari bɔ ɲɛ ŋɛnɛ bɔlen don la sabula décret o ye faama kuma ye décret fɔlɔ min kun bɛ yen wajabati u nan'o kari ten kaw i k'a dɔn a bɔ ka décret filanan bɔ mun de b'u kɔnɔ Gayila ka wari bɔlen ka don yɔrɔ la wajabati yalima u b'a fɛ k'o de boso wa yalima u b'a fɛ k'o de minɛ wa ɲininkali tɔn bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko damadɔ in ta k'a da ɲɔgɔn kan jamana sɔrɔ bosobaw a b'u siran kosɛbɛ wajabati n delila k'a fɔ i ye kumaso in kɔnɔ n ko faama dɔ delila k'a fɔ n ye k'a fɔ jagokɛlaba fila bɛ yen wajabati don kelen da kelen lɛnpo juru ma yɛrɛu la don kelen da kelen ni douaniers balanna u bɛ taa f'u ye douaniers bɛ taa f'u ye u bɛ kɔn ka wari di douane ma ka sɔrɔ hali a minɛ ma. i y'a fɔ n ye n delila ka nin kuma in fɔ. i y'a fɔ n ye hakili b'a la a ka ca Gayila b'o la. Gayila kelen. Gayila kelen ala ka hinɛ o b'o la. yarabi Ba Canu Kuma b'o la. belebele. wajabati namu sɛbɛnnikɛla ko ni denw kɔni kɛra ninnu ɲɔgɔnna ye wajabati k'a dɔn a siga t'an na sabula an dalen don ala k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri nafolo i k'a dɔn jagokɛlaba minnu b'a la ni minnu kɔni y'u togo tɔ u kɔ wajabati i k'a dɔn hali u salen kɔfɛ baara ka kɛ a baara ka ɲɛ wajabati nin du damadɔ kɔni b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don na ko bi wajabati k'a dɔn nimisa bɛ ɲini ka don ACECO la ni wulikajɔ ma kɛ jamana ɲɛmaa kuraw jango transition wajabati dugukolo ko a gɛlɛya a mankan wajabati k'a dɔn baara kalifalen bɛ ACI de ma kosɛbɛ minisiri min n'ale b'a ko kɔnɔ o de ye minisiri Kɛmɛna ye Kamena ye wajabati n'a ma wuli ka jɔ kɛ sa ka taasi kɛ i k'a dɔn dugukolo ko mankan a laban na jamana in da kolon di k'a filenkolon di nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don. Jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Karamɔgɔ. Naam. Ne bɛ tigɛ don. I bolo don. Nouvelle horizon. Ɲɛdankura. Fasireba n'o ye Mahamadu S. Tarawele. Mahamadu Gomu. Mahamadu a ko kuma minnu bɛ ka folo an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatu bɔra diinɛ bato yɔrɔ la. A ko min ye groupement des leaders suiteurs du Mali. Karamɔgɔ Dabatu bɔra u wulila ni k'u jɔ. U y'a yira k'a fɔ min ye jamana in ye kokɔrɔ jamana don. Jamana in ye danbe jamana ye. A baara ta jamana in ye silamɛ jamana ye. Fɛn dɔw bɛ ka kɛ an bɛ don min na ko bi politique ko sira kan. Karamɔgɔ Dabatu bɔra n'u ma bɔ ka kuma a waati. Kuma k'a bɛ taa ka maaw bolo da. Fasireba ko a ko n'i ye groupement des leaders lajɛ maa min y'a ɲɛmaa ye o de ye Dr Hamza Mayiga. Karamɔgɔ Dabatu bɔra a n'a ka jama u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kalo in tile 29 ni k'u da don jamana yɛrɛ ka lahelaw la fɛn minnu bɛ ka kɛ bi ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. A ko Mali kɛ bɛ n taasi dɔn jamana ye ɲɔgɔn bonya tɛ yen bilen ɲɔgɔn buruja Karamɔgɔ Dabatu bɔra gundo tɛ yen bilen. A ko n'i ye jamana in kunnama la ka bilama in lajɛ k'i bɛ dabali de bɛ ban k'an bɛ Mali kelen de kɔnɔ wa. Fasireba ko
a ko min ye silamɛw ye u y'a yira k'a fɔ misiri kɔnɔna karamɔgɔ Daba Tunkara fɛn dɔw bɛ ka k'o kɔnɔ bi n'o ye kutubakɛyɔrɔ ye o tɛ politiki kɛyɔrɔ ye o tɛ ɲɔgɔn kɛrɛmatigɛli kɛyɔrɔ ye karamɔgɔ Daba Tunkara misiri caman bɛ jamana in kɔnɔ hali n'u ma tɔgɔ fɔli kɛ a ko alimami caman bɛ yen n'u ye kutuba daminɛ ka ban min ye transition ɲɛmaw ye olu bɛ Buruja min ye dugu jamana ɲɛnamabaw ye olu bɛ Buruja a barata n'i ye diinɛ taabolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara groupement leader maaw y'a yira k'a fɔ baara wɛrɛ bɛ diinɛ la min tɛ Buruja ye a ka ca parce que b'a ko min ye diinɛ nakun jumɛn b'a la o de ye ka maaw lasabali o de ye ka se ka hinɛ don maaw dusukun na o de ye ka juguya bɔ maaw kɔrɔ o de ye ka maaw bila Ala ko sira kɔnɔna la bɛɛ ni keleya ni sigiɲɔgɔnya ɲuman diinɛ kan k'o baara de kɛ parce que b'a ko ni diinɛ ɲinɛn'o kɔ karamɔgɔ Daba Tunkara fo ka kɛ politiki baara ye a ko ji mana jifilen sira min ma kamana bi guwan a ko Maliko tɔ kɛnbɛ o yan bɛ don min na ko be o kuma ko min ye groupement ye u bɛna wuli k'u jɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka kuma maaw fɛ maa minnu bɛ k'u to kutuba kɔnɔ n'u bɛ transition puruti a ko nin ye bolodiɲɔgɔnma waati ye CEDEAO UEMOA u kɛn bɛ ka diyagoya fanga ta ka bila Mali kan malidenw kan k'u bolodiɲɔgɔn ka kɛ cɛ kelen denw ye ni k'a yira u la k'a fɔ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n'o kɛra o kuma k'a bɛ dɔɔnin bɔ a fanga la nka ni anw yɛrɛ bɛnbaliya boloda n'anw yɛrɛ an ka ɲɛmaaw puruti a ko jugu bɛ yɛlɛnna dɛ siga t'o la parce que b'a ko karamɔgɔ Daba Tunkara maa minnu bɛ k'o kɛ o kuma ko n'u ma kangaridakan mɛn silamɛw yɛrɛ kan ka fɛn mun ta k'u sigara don n'a nataw la o kuma ko groupement ko k'a bɛn'o baara sira taama kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamadou S Traoré ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula o don n'a jara a na se fila hali Jabate k'a dɔn ni karisa kun bɛ yen nin tɛ se ka kɛ kana sɔn abada u ka kɛ i ɲɛnama balolen ɲɛna Jabate k'a dɔn a wa hali bi dugukolo ko mankan a ko logements sociaux Jabate min ka teli o fɔcogo la a fɔ ko ATT bugu ATT bugu so minnu jɔra tabakɔrɔ Jabate k'a dɔn a ŋanamu na sɔni barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten Jabate k'a dɔn ayiwa min ye logements sociaux ye ATT bugu dicogo de b'a la Jabate k'a dɔn ayiwa min ye a sanni ye kɛcogo de fana b'a la a sariya bɛɛ lajɛlen fɔlen don ni k'a ban Jabate nka tabakɔrɔ ayiwa ATT bugu sokura minnu dira Jabate k'a dɔn dɔw kɔni ye so dɔw sɔrɔ dɔw yɛlɛmana so dɔw kɔnɔ Jabate k'a dɔn a dicogo ma se ka ɲɛdɔn u bɛ ne ka waati joli bɔ u dalen bɛ nin sow kɔnɔ Jabate nka kɔsa in na ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli Jabate wulikajɔ nana boloda ka jateminɛ kɛ Jabate k'a dɔn kadiribaw minnu kɔni ni olu de b'a a baara yɛrɛ la ani ayiwa minnu bolo bɛ a ca kɔnɔ jango u ko cakɛda min ma cellule de communication o don min ye ayiwa MHDTP n t'a dɔn n'o ɲɛf'i ye cogo min Jabate k'a dɔn ayiwa kunnafonidiw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira Jabate k'a dɔn min ye nin ATT bugu so ye ministre so min bɛ a baara kunna direction générale de l'office malien de l'habitat Jabate ka taa se direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat Jabate k'a dɔn nin jɛgɛda in bɛɛ lajɛlen daba kuma na Jabate k'a dɔn awa min kɔni ye a nkalon n'a namara a bi bɔ nin yɔrɔ de fana sɛbɛnnikɛla ko maa minnu kɔni donna so in kɔnɔ tabakɔrɔ Jabate k'a dɔn ka sɔrɔ u n'a donni mankan sarakisɛ foyi tɛ yen sɛbɛnfura foyi t'u bolo min b'a jira k'a fɔ u ni so ninnu dali ka kan a ko i k'a dɔn minnu nana n'a ye Jabate sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ min ye sɛbɛnfura lankolon ye Jabate o de dir'u ma a bɛ n'a fɔ dɔw kɔni ye yɔrɔ in feer'u ma Jabate k'a dɔn ni sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min ni jɔsen kelen d'a la communiqué kun kɛra kabini waati jan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a y'a cogo dɔn a bɛ so minnu kɔnɔ n'a sɔrɔla a ma d'i ma jɛlenya na n'a sɔrɔla i n'a a sɔrɔli man kan Jabate kabini kelen wulikajɔ boloda tulo gɛlɛya yɛrɛ bolo kan maliden bɛ ɲɔgɔn ja gɛlɛya nkalon de kan Jabate i k'a dɔn a bɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ u sɛbɛn kɔrɔ tɛ sɛbɛnnikɛlaw ko ayiwa min bɛ se ka nin ko in ban o de ye ka taa fɔ a sun kɔrɔ sun kɔrɔla in dun tɛ dɔwɛrɛ ye sɛbɛnfura minnu dilen don n'o ye bilhaki ye jamana ka sɛbɛnfura minnu dilen don Jabate u nana lariwali kɛ lariwali senfɛ Jabate a nana ye k'a fɔ min ye maa caman ye o t'an b'i bugu so in kɔnɔ k'a sɔrɔ i n'a man kan Jabate e bɛ se ka da nin na cogo di so 3,000 ani 743 Jabate i b'a ye k'a fɔ so in kun fɔlɔ kun y'o ye min ye so 10,2 ye i k'a dɔn 566 Jabate o kun ye dangan filanan ye nka ŋanamu kɔni donnen don min na sa o de fanga bonyana kosɛbɛ sabula kabini mɛkalo san 2019 communiqué ninnu bara ka kɛ a y'a cogo dɔn kadiri jugu dɔw bɛ yen jamana faama dɔw bɛ yen sonw don u ye nkalon tigɛ a ye ka namara tigɛ a ye n'u ye sɛbɛn d'a ma k'a ka taa da so in kɔnɔ ala b'a kɔ bi bɔ fiɲɛ la koyi Jabate k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw laban nana wolo min na a fɔra fɔ cogo min a kɛra o kɛcogo
cogo dilan koyi ja dɔw kadiri dɔw taara feereli kɛ Bɔjabate ka sɛbɛnlankolon ta ka di mɔɔw ma Bɔjabate kabini a wasɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra k'a ɲɛ dɔn sisan kɔni dɔw ye kusukusu kɛ dɔw minɛna ka don kaso la wa kadiri ninnu u bi baara kɛ yɔrɔ caman na Bɔjabate service da n'o da donnen don ayiwa ACDBugu soko la Bɔjabate maa dɔ bi sɔrɔ o la min ni b'a la sɛbɛnnikɛla ko dɔ yɛrɛ bɛ o ye ɲɛmaa ye o ye kusukusu kɛ hali sini o bɛ ɲini a tɛ ye a ko an bɛ don na ko bi min ye hakilina kura ye ani wulikajɔ o kalifalen bɛ i k'a dɔn étude de maître ayiwa Mɛnkɔrɔ Tarawele ma Bɔjabate i k'a dɔn o ye commissaire de justice o ka wulikajɔ kɛ sɛgɛsɛgɛliw jateminɛ tɔw ka se ka ɲɛdɔn min bɛ se k'a to a kow bɛ faamuya maa 100 ani maa 84 Bɔjabate i k'a dɔn sɔmin kelen don k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ waliso de kɔnɔ u ta tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula l'espoir karamɔgɔ de bɛ tigɛ don min ye fasiriba n'o ye Amagono Sayi karamɔgɔ daba tungora a ko an ka taa Bamba Bamba ale bɛ Ekoro marabolo la karamɔgɔ daba tungora min y'u ka laadala kɔmɔ ye a ko ɲinantan ye a fɔra Useni Amion Gino kɔ dɛ Fasiriba ko a ko ni laada in bɛ a bɛ san 20 ka bɔ Fasiriba ko min y'an ka jamana yɛrɛ dɔmɛni kokoro ani laadaw ye karamɔgɔ daba tungora jɛgɛ ko tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔ kɔnɔna la ni ka jɛgɛ mɔ o kuma k'a bɛ maanifin tin don ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tungora a kɛnɛ kɔnɔna la maaw bɛ ɲɔgɔn ye ni k'u ka ŋaniyaw yira ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tungora a bɛ kɛ sababu ye min ye dubabu o bɛ se ka kɛ jamana ye ni ka na ni basigi ye Fasiriba ko kabini bamancɛ wale nana jamana cɛmancɛ bolo la min ye kɔmɔ ye a kun kuma bilalen bɛ kɛrɛfɛ nka sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ ni fanga ye Fasiriba ko waatiw kɔni bɛ ka nɔgɔya dɔɔni min ye dugu cɛbaw ye ka taa bila maakɔrɔw la karamɔgɔ daba tungora u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka ɲinanta boloda Fasiriba ko min ye Bamba ye i b'a ye k'a fɔ nin kɔ belebeleba in u bɛ t'u sigi a kunna karamɔgɔ daba tungora ni k'a mɔ bɛɛ lajɛlen bɛ garisɛgɛ sɔrɔ o kuma jɛgɛ in a tɛ feere a bɛ dun Fasiriba ko n'i y'a lajɛ kɔmɔ in politikimaw de bɛ taa fira kan ni ka yen k'u ka campagne kɛyɔrɔ ye min ye Useni Amion Gino monsieur le ministre karamɔgɔ daba tungora ka kɔ ɲinanta ɲɛ i b'a ye k'a fɔ kɔmɔ caman kɛra ale de kɔni caméra bɛ jɔ a kan waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora a b'a k'a ka jɛgɛ minɛ cogo min na a bɛ k'a minɛ ten o kuma f'a bɛ to ka belebele dɔw kɔrɔta sanfɛ ko n garisɛgɛ fonina bi dɛ Fasiriba ko ɲina Useni Amion Gino ma ye a bara ta karamɔgɔ daba tungora waati dɔw kɛra Useni Amion Gino a ko min kɔni ye an ka jamana in sa ko kalafili kura ka labɛn joona surasiw bɛ mun de ɲini jamana kunna u ka baara ye lakanako ye karamɔgɔ daba tungora ka kalafili labɛn joona o kuma min ye masakɛ kura ka sigi n'o ye bɛɛ jɛfɛn ka masakɛ ye Fasiriba ko maa min yɛrɛ tɛ se ka taa ka dugu la k'a sababu kɛ bamanciya ye e bɛ campagne kɛ min o kuma ko tiɲɛ fila dɛ Fasiriba ko Useni Amion Gino ka ɲina yebaliya karamɔgɔ daba tungora k'a ko de ko waati ka gɛlɛn kosɛbɛ fura kɔnɔna la o kuma ko min ye bamanciw ye k'u bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'ale yɛrɛ forokotora san dɔ la koyi ko sinon k'u tun bɛna ale fa a bɛɛ ɲinanta kɔni k'ale yafara ɲinanta kɔ ni mɔgɔw ko k'u b'ale fa a ka go fanga fɛ o ye tiɲɛ taa nkalon tigɛ ko cɛman Ibɛri de ye e wele k'o fɔ e ye ko e k'i dogo e m'a dɔn ni Allah ha politique tɛ nin ye dɛ i b'a bɛɛ de Allah i b'a bɛɛ de n'i kulo la maa bɛ siran sariyatigiw ɲɛ a ka gɛlɛn n'o tɛ nin fɔcogo ɲuman bɛ n kɔnɔ naam a ye de la karamɔgɔ daba tungora naam Amagono Sayi a y'a jira k'a fɔ Useni Amion Gino ka yebaliya karamɔgɔ daba tungora ko nin kɔni jigi waro belebeleba ye sabu ale de kɔni b'a la k'u ka campagne kɛ e maa min tɛ se ka t'i ka dugu la campagne bɛ kɛ k'i to sigiyɔrɔ la Bamako o kuma min kɔni ye tiɲɛ ye karamɔgɔ daba tungora k'o dira transition ɲɛmaaw ma hali bi u bɛ taasira mun kan k'u ka tɛmɛ n'u ka taasira ye sabu min ye jamana ye k'a kolo suma n'o kɛra don o don malidenw sigilen bɛ ka kalafili kura mun ma kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora ko bɛɛ boloda n'o tɛ jamana basigi bali o kuma ko campagne bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn i b'a kɛ k'i to i ka du kɔnɔ o misali dɔ filɛ nin ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'espoir kɔnɔ Amagono Sayi ale ka sɛbɛnni don Hamɛ Jolite k'a dɔn yanni sɔɔni cɛ sabula sunkalo sera ka ban min ye tilefɛla teko ye a na dabila yanni an ka so ma i to kɛ n ka tezara premier an ka min dɔrɔn wasali kosɛbɛ cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw la karamɔgɔ daba tungora n bala cogo bɛ di Bɔjabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don a dɔw kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Bɔjabate maa min ye sɛbɛnni in kɛ taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛfiya a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baru kolondigi ko a k'i k'a dɔn min ye vidéo mani min bɛ yen n'u k'a ma ko Amara Batili k'a dɔn Awa Sumɛlɛ Bube Mayiga Ala k'a hinɛ a ka denbaya b'a fɛ k'a da don kuma na Bɔjabate sabula u ye ŋaniya dira kɛ min ye weleli ye bɔgɔ jɛnen ka sariyatigiw fɛ yen u ye Amara Batili wele bɔgɔ jɛnen kan
Bwajibati semanikala ko akika don utara jalaki sebe boka bi sabula ika don amara batil ale kunafoni dilai kunafoni dila sira kura minnu be nuka mako Facebook ika don amara batil ko ni kunafoni do jenze bube fatule kofe olu dabali bana ukamana gwano maseka fama uko uka jalaki la ika don amara batil bube fatura banani bana minnu ngumbala ani ko minnu ngera ika don awakamale ngoni yo okuna fonu de karifa bele jilefe kasoro minye awabana minu ngumbala gundodo sabula asema bora be ma minu mbulu ikado minu mba abana kalama ikado kanga kaka dimba ya ani abo dokotoro minu nyere ba don walma jamana ikado anyama so kanga bwa kalama o nga mingo ne kuna funi dilai ukase ko kuna funi dafale bele jile soro ko jenzen ikado koni o mabben uluma o mabbi uma utina jeno yi udela utara aywa jelaki sebe koni mbi sharatugu fe sebe kala ko nini ngwe ngoni zenzena ala kan gishe akana ta ke kungo were minya amara batilima sebe kala ko ngo bube kadema ya min ngoni nye awasomo yi ulu koni ya jira ka fo ta dabla koi sabula ni ngwe ngona ayolu toro o kuna funi do be ulu kuma nga dakana ka walma ma wore mango me o kuma sharatugu kuma koni vlani oni yekuta kalaje wajabate ikado ku ingela rafuka fuka tuti ako sabula min nyamara batili ye ayi kuma chama vo bube yereka o kuma nunu voli sabula bube ka fatuli kana bla bla ibai ka fo ma do ko ni mache ka family soro do yere jelaki chama di bi ikado transition kan ka jira ka fo na soro la ukunya bla kata ikado furakeli kero la atina fatu o do ko ni ajira ka fo fatuli mvana ye alakudi ni alako ibi fa wati ikado minute kili ibana na wima bana ibisa boje wate ni mabala ni nunu ngoni mita ka segi la bele jile ni ikangania bele jile ni kadangania semene kala ko aku kamele ngore be o mi ndwa ye ko buba fane buba fane anake oye bube ikado akaluba belebele o koni mbalaka jala ki chama bi réseaux sociaux ka semene kala ko oye kuma faratile yere dofo ka kena fo ay wa mi ngoni bube ka sai ma kudo ma de ko ngara sababu ye ka ma de kara satai o kuma bana minine minu fana be yala mo fana tinake jela ki wore buba fane mawa ngale tumbe sebene kala ko ni nyajira mi nyi umar angoy baye akwa mi duni mine ko bi mi ngoni bube ka fatule o do ko ni ngele me ka ke jogu kunye sabula kuma gele do be ni taraka se o yorola ikado ilaba ebi bo maniya ni islamia kono o fokata jela ki do be jela ki minu nye jela ki gwelew nye boje wate ka da kuma do ka gele o ye gela dai nga mi duni mina ko bi sharatu ko ni baraka ku infle flala na amara bacili yala ma na kungo soro wa yala ma te kungo soro Facebook wa ani ngalo to mbe mi ngoni njeledo mi nye bube ye alaka hina akomo ukoni dusu kashiledo kosobe mi nyamara bacili ka kuna foni dinu nunyi ni munye sabani anya mi zalo ka bo soirée Bamako kono Bamako wula karamo le verdict tiens fasreba no ye Ibrahima Traoré Ibrahima Traoré ako dinye selegina ni muso to la do no ye 8 mars karamo daba tumora akunyi abijine ga kunje ako ni ya laje minye mali muso ye karamo daba tumora mato ko nyina taina minye jamana basigini be fasreba ko akinna munumbe muso la du yiru walila ninga tabla esigida yiru walila ka fara jamana konona ko bela jelenka muso okuma ku joro ka bonko sobe fasreba ko akoni ya laje minye jamana yaraka kene sigile lu temenen ko fe minye kene wara kene gara no lu sigira jamana dugo ko no bela jelila minye tabakoro ka fe fasreba ko association belele ba do be karamo do batmura noy association des services unis des logements sociaux de tabakoro okuma lu ko ya yaraka fo 8 mars noy muso to la doe karamo do batmura ko te fo lu ko okuma minye ka sigi ajara okuma uyu tiga di nyogoma mamu be tabakoro logement sociaux kono ma keme sabani bi wolonvla ni wolonvla okuma keme jere jakulu insa keme ka maka nyemaye sabu baro karamo do batmura nyema kan anye minye nyema mimbe ni bela jelen ko ni somaye ukwa mako SKK madam sako ekadi ekamisogo madam sako min ko ni ale ko ni taraka ke nyemaye karamo do batmura oti dore ye ladriya mumbala minye
aka malame aka ma blasrali karamɔgɔ da batukura ka kodɔn ka kɔrɔdɔn ni ka to muyu kɔnɔna na o kuma o de ni kunnaja ni daraja la sama parce que b'a ko min ye tabakoro lojuma soso muso bɛɛ lajɛlen ko o kuma an sigilen bɛ ka maa min lajɛ ka maa min lamɛn ni kan wakili ta ka da kan o de ye SKK ye parce que b'a ko min kɔni ye u ka 8 mars ye karamɔgɔ da batukura u y'o bolo da sibiri tɛmɛnen min kɔni wuli ka jɔ belebeleba u kɛra kɛnɛ dɔ kan n'o ye tabakoro boloro kɛnɛba in ye o kuma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan min kɔni ye kalabankoro tabakoro ale bɛ kalabankoro komini fɛ a mairie o kɔni o ka cɛden tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ da batukura ni ka taa bila sous préfet Daya Keta ale yɛrɛ y'a sugu n'a golo doni ka taa kɛnɛ kɔnɔ sabu a y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ tɛ kɛnɛncinin ye muso minnu faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan karamɔgɔ da batukura k'u kelen o kelen nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ko la a ko min ye kɛnɛ in ye ale yɛrɛ bɛ taa ka taa kanabu ye ka t'u lamɛn u y'a yira k'a fɔ ko nin b'a ɲini muso ni denw ni denbaya ka ministre fɛ o kuma k'i kɔfilɛ olu ka tɔn na sabu olu ka tɔn in sigili kun tɛ dɔwɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ min ye jamana yɛrɛ dɛmɛnen ye sabu jamana hakilina min ta an ka jamana kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ o de ye Mali kura Mali muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye Mali kura ɲɛnamali la o kuma ko tabakɔrɔ olu kɔni fɛnɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye karamɔgɔ Dabatumara o de ye basigi bɛ se ka sabati cogo min na o de ye musow bɛ se k'u ka musoya baara boloda sigida kɔnɔ cogo min na jango sigida bɛ se ka yiriwa a ko nin hakilina fila hakilina ɲuman don min ye maa caman wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatumara bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiya ta ni ka ɲɛsin nin jɛrɛjɛkulu in ma jɛrɛjɛkulu in y'a yira k'a fɔ ŋaniya minnu b'u bolo karamɔgɔ Dabatumara don n'a nataw la o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɛtaw de kan min kɔni ye safinɛ dilan ka taa bila eau de javel la ka taa bila jinimere takulaw la o kuma u ka muso caman bɛ minnu y'o baaraw nun don ka ban u mago bɛ min kɔni minɛ ka taa bila jagokun ale ni formation na jango baara bɛ se ka yiriwa bolo cogo min na o kuma min kɔni exposition dɔ ye u y'o bolo da a don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ sibiri tɛmɛnen ye kuma ni lasigiw ni ɲɛnajɛw tɛmɛnen kɔfɛ u taar'u ɲɛ da tabakɔrɔ musow ye baara minnu kɛ u ka sigida kɔnɔna la u taar'o lajɛ ni ka baara kuncɛ n'o ye ni ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin san wɛrɛ 8 mars ma kunnafoni filanin ye an ye min bɔ verdict kɔnɔ a ka bi bɔli don wajibi tɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali flash o don sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 187 o don wajibi tɛ k'a dɔn fatiri kɛba n'a ɲɛɲini k'a ɲɛ f'i ye Ali Jalo don Mayi ko wajibi tɛ i k'a dɔn farafinna ye kelen ye min ye jamana minnu n'u cɛbɔlen don jamanaw kelen don o jirali a n'o ɲɛfɔli wajibi tɛ k'a dɔn farisogo k'a dɔn min ye ningu ye k'a dɔn nin bɔra Senegal ka denmisɛn dɔw la minnu kɔni damana ka bɔ Dakar ka na Bamakɔ u sen la wajibi tɛ k'a dɔn tile m'u bali funteni m'u bali wajibi tɛ kɔngɔ ani minɔgɔ m'u bali kungo sogojugu minnu bɛ kungo kolo kɔnɔ o m'u bali wajibi tɛ k'a dɔn farala ɲɔgɔn kan maa 18 ka bɔ Dakar ka Bamakɔ sɔrɔ min ye Mali faamaw ye wajibi tɛ k'a dɔn bonya in a jar'u ye min ye jamana fanga ɲɛmaa yɛrɛ ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga o yɛrɛ de taar'u kunbɛn place de l'Indépendance la u ka sɛgɛn an'u ka muɲu an'u ka minɔgɔ muɲu wajibi tɛ ka taa u bonya ni ka karamasɛgɛw ma jamana to a la sɛbɛnnikɛla ko a ko kilo 1000 ani kilo 360 tile 40 taama nin cɛw ani musow y'o de kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Senegal ka ye wajibi tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin dama min n'u y'a kɛ tile fɛ wajibi tɛ k'a dɔn fo Bamakɔ u ye taama in kɛ tile 40 de kɔnɔ Dr Sogɛl Kokala Mayiga ani ministre caman ani wa jamana i k'a dɔn a soba u y'u kunbɛn wajibi tɛ k'a dɔn jamanakuntigi Assimi Goïta to a la wajibi tɛ a jɔ kɔ a la k'a f'u ye u ye nin kawale min kɛ Mali ani Senegal bi fa kelen ba kelen min ye gɛlɛya minnu bɛ yen n'o CEDEAO ka gɛlɛya ye a ko in bi faama kunba n'o tɛ jamanadenw dɛ o kuma Dr Sogɛl Kokala Mayiga a ko a dalen don a la a danganiyalen don n'a ye Senegal ka ni Maliden i k'a dɔn dugudenw kɔni ye fa kelen ba kelen ye maa se k'o bali CEDEAO ka nin diyagoya ko minnu bi sen na i k'a dɔn a wa denmisɛn ninnu ka taama u y'o de jira k'o sɛbɛn kɔrɔ kɔn sabula CEDEAO kɛlen bɛ ka diyagoya ko minnu sigi Mali dala ka taa se ayiwa IMOA u n'a nɔnɔw bɛɛ ma o kɔni u ka ŋɛnajira talen don k'o desɛgɛrɛ Malidenw fana maa caman de bɔra dugu wɛrɛ la ka fari u ka taama sira la fo Bamakɔ yan wajibi tɛ k'u dɛmɛ taama in na i k'a dɔn k'u ka nisɔndiya jira a ko min ye nin wulikajɔ ye don min kamalen ninnu bi fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Dakar u y'a jira u ka taama ŋaniya ye min ye u y'a ko fɔ bɛɛ lajɛlen ye wajibi tɛ a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan min ye maa tile 40 taama kilo 1000 ani kɔ wajibi tɛ jɔnwala ni man gɛlɛ i tɛ k'a fɔ sabula bi
fundini yɛrɛ min bɛ nin furanjɛw la wajabate i k'a dɔn bamanjɛ wale minnu bɛ furanjɛ in na wajabate o yɛrɛ bɛ maa caman jaliya nka ninnu kɔni maa 18 farala ɲɔgɔn kan muso 6 de tun b'a la wajabate a tɔw ye cɛw ye a bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin u ka taama kun de ka farafinna kelenya jira Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ an ye kelen ye k'o jira farafinna bɛɛ lajɛlen kan k'i dama kasi ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ se k'a to ayiwa farafinna yɛrɛ bɛ yiriwa ninnu ye sɛbɛn ye Mayi Jalo ka sɛbɛn don an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ko an tɛ bi ta bila yan a dafara waati sera